दुर्घटनारू बंचिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आउ सतर्क हुअन्तु। आज होछि 20 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा शुक्रवार दिन। आज आमे जानिबा 12टी राशिर राशिफल विषय रे। मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमिथि प्रत्येक दिनर 12टी राशिर राशिफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव रे कर दियंतु बंधुगण। आज कौनसी पर्व नाही। आज तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया 19 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा संध्या 3:59 गुरुवार ठारू 20 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा द्विपहर 2:38 शुक्रवार पर्यंत। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्र नक्षत्र 19 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 8:51 गुरुवार ठारू 20 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 8:07 शुक्रवार पर्यंत। आज जोगो साध्य जोगो 19 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा राति 8:42 गुरुवार ठारू 20 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मसीहा संध्या 6:23 शुक्रवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 6:19। आज सूर्यास्त संध्या 5:42। बंधुगण सर्वप्रथमे जाणी नबा मेष राशि। आज नवमस्त चंद्र आर्थिक अभिवृद्धि बंधु संपर्क एवं कार्यसिद्धि कराइब। कौनसी बंधु को टंका देई फेरी पाइबार कम संभावना को देखि चिंता बढ़ीजिब। अन्य माने जेते समस्या सृष्टि कले मध्य हाथ मुठारे सुजोग खसी जाई पारिब नाही। हाथरू खाई पर पाई खटी पारंती। हेबी जाणी नबा वृष राशि। खुशी मनरे काम करिबा सांग को जेमिति चाहुछंती ताहा करिबा क्षेत्र रे कौनसी असुविधा रहिब नाही। बाध्य बाध्यकतारे कर्मक्षेत्र रे कौनसी गुरुत्वपूर्ण दायित्व हाथ को बाध्य हेबे। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय परिवहन प्रशासन राजनीति दूर भ्रमण क्षेत्र रे उन्नत मानर फल पाइबे। हेबे जाणी नबा मिथुन राशि। आजिर ग्रह स्थिति अनुजाई किछि पाइबाकु हेले देबाकु पड़ी पारे। कर्मारंभ रे सहकर्मी को असहयोग प्रतिबंधक सृष्टि करिपारे। आनुष्ठानिक काम किंबा परिवार रे मांगलिक कार्य सकाशे व्यस्त रही पारंती। सांगठनिक क्षेत्र रे परिचालनागत त्रुटि को सुधारिबाकु प्रस्तुति आरंभ कले उपकृत हेबे। हेबे जाणी नबा कर्कट राशि। स्वास्थ्य समस्या नियंत्रण रे रहिबारु आश्वस्ति अनुभव करिवे। विशिष्ट व्यक्ति अनुकंपा माध्यम रे मनर कथा को प्रकाश करी अभिलाष पूरण करिवे। अभाव नथिले मध्य खर्चरू दूरेई रहिबा द्वारा समालोचित हेबाकू पड़ी पारे। आनुष्ठानिक क्षेत्र रे साधारण स्वार्थ को केंद्र करी समस्या सृष्टिर आशंका रही। हेबी जाणी नबा सिंह राशि। आपणक लोभनीय प्रतिश्रुति लोक संपर्क वृद्धि रे साहाय्य करिबो। साहित्य सांबादिकता क्रीड़ा और चलचित्र क्षेत्ररू सुफल पाइबे। आर्थिक अनटन रहिथिले आवश्यक समय रे बंधुक साहाय्यरू काम अटकिबो नाही। आनुष्ठानिक काम रे आत्मीयतार सह काम करी प्रशंसित होई पारंती। हेबी जाणी नबा कन्या राशि। आज चंद्र केंद्रस्थ बृहस्पति गजकेशरी जोग सृष्टि करी उच्च सम्मान प्रचुर अर्थ एवं विशिष्ट व्यक्ति सानिध्य प्रदान करिबो। नूतन काम आरंभ करी गुरुजन और वयस्क व्यक्ति श्रद्धा भाजन हेबे। परिस्थिति वशत पड़ोसी साहाय्य नेबाकू बाध्य हेबे। शत्रुता करुथिबा लोक फायदा हासिल अपचेष्टा करिवे। हेबी जाणी नबा तुला राशि। कठिन श्रम एवं विशेष भ्रमणरू शारीरिक असुस्थता हेतु मन विचलित रही पारे।
ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ହଠାତ୍ ପ୍ରଶମିତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଳିନ ରହିବ। ହେବି ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ବିସ୍ମରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାରୁ ମନ ଭଲ ରହିନପାରେ। ସଭା ସମିତି, ଜମିଜମା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ କଥା ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ହେବି ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅମନୋଯୋଗୀ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବାରୁ ସାମୟିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ହେବି ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା, ସଭା ସମିତି, କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମାପନ ହେବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେବି ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ। ହେବି ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ହାନିର କାରଣ ହେବ। ପରୋକ୍ଷରେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସଭା ସମିତି, ଆଲୋଚନା ପରିସର, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଦୂରେଇଯିବ। ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନର ମଉକା ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ।